Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa linya ng atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning. Yes, good morning Sir Ariel. Good morning sa tatanatig paminaw and mo kanitong weather update karong adlaw. Ang easterlies or ang init na hangin nga nagikan sa Pasifiko ang nagapektar karon sa ato ang nasod. And so far karong adlaw wala sa tay gina-monitor nga low pressure area nga posibleng maka apektar kanato. And sa atong weather condition, makasinati ra kita og maayong panahon gawa sa tsansa sa mga patak-patak nga pag-ulan o kaning mga localized thunderstorms. And sa atong hangin og sa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan na hangin sab ang mga pasulabi. And atong kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan. And diri sa Sugbo, ang kadagatan na ay paghunas alas 7:10 karong buntag and motaob alas 2:17 sa hapon. Ang katong temperature forecast sa Metro Cebu naa sa 25 to 31 degrees Celsius. Heat index posibleng moabot ngadto na sa 34 degrees Celsius. O adlaw ni silang alas 5:47 sa Kamuntagon, mosalop inig alas 5:55 sa kahaponon. Mao kanatang latest gikan diri sa DST Pag-asa Visayas o kini si Ana Dumdum. Mayong buntag ug daghang salamat. Salamat kay Ma'am Ana, may buntag sa Pag-asa Mactan. Isa pa yan, sir. Okay, good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw ga Miyerkules, Pitsa 25, bulan sa Marso, tuig 2026. Pinagi ni Ma'am Ana Dumdum ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Ma'am Ana Dumdum og mayong buntag kanatong tanan.